guys, bababa na po kami ni MJ. Okay. Ay, shit yan. Bababa na po kami. May nakuha po kami. Na marami. Sige mo na pa MJ. Bababa na po kami ni MJ dahil may nakuha na po kami. Baba! Yan. Muna ka MJ. Yo! Lagto! Bang! Guys, nakuha. Ito na po yung nakuha namin guys. May nakuha na po kami. Yan o. Yan. Dami. So guys, tikman natin kung ano, maasim o matamis. Sarap. Parang suka lang. Asim. Asim guys. Pwedeng pang sigang. No guys. Asim yan. Guys. Ito na lang guys. Kasama po natin si MJ. Ansin. Ayan po. Si Tilin po. Ang videographer po natin. Sa mga ano po, supporters na lahat po ng sumusuporta, shoutout po sa lahat. Thank you po. Yan. Ito po. Peace out.